Chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme je vous ai promis, la correction de l'examen régional de français, session de juin 2017. كنت وعدتكم بتصحيح ديال واحد l'examen عطيتكم ديروه à la maison. Donc un texte, compréhension, langue, communication, production, écrite. On va voir aujourd'hui, Inch'Allah, la correction. نتمنى لكم تكونوا جاوبتوا مزيان. Vous avez pris votre temps pour y répondre. Alors, vous avez un texte. كيما ديما العاده كنخدموا على نص ان تكست سوبور ان تكست دو باز. اول مره هذا كنشوف ضمير راش مكتوب هذا النص. سو تكست الي ريديجي ا كيل بيرسون. الا كان ضمير انا جو مون بير ما مير، يعني الراوي هو شخصيه. اذا قال لك شنو هما الشخصيه تقول لو ناراتور سون بير اي سا مير. الا عندك فقط ضمير ثالث il ou bien elle، هذاك il هذاك كنتكلموا عليه راه هو لو بيرسوناج، هو لو بيرسوناج. جو في لير. J'étais allé faire un tour au jardin public. J'étais allé faire un tour au jardin public. Donc, ذهبت يوما لكي أقوم بجولة في الحديقة العمومية. واحد النهار مشيت نضرب واحد الدورة في الجردة العمومية، في الجردة. J'avais envie de respirer un peu. J'avais envie de respirer un peu. كانت لدي رغبة أن أستنشق هواء نقي. بغيت نبدل الجو، نشم شوية الهواء. Oui. Je vis soudain. ملي عندك soudain عندك حدث غير منتظر. Événement inattendu, un changement. Je vis, c'est le verbe voir au passé simple. J'avais, c'est le verbe avoir à l'imparfait. باينه هذا نص سردي. علاش؟ عندك لي طون دو ريسي، عندك l'imparfait لو passé simple. رأيت فجأة près d'un banc قرب كرسي. لو بون هو كي قلتو فيه الكراسي، قلتو فيه الناس في الجردة. Un sac de dames. Un sac de dames، حقيبة نساء. كنقولوا الساك ديال ساكامه ديال العيالات. وي. Je m'empressais de demander à plusieurs personnes à qui était ce sac. Donc سرعت زربت باش كنسول الناس ديال من هذا الساك. سولت بزاف ديال الناس. S'il vous plaît, est-ce que c'est votre sac, madame? C'est votre sac, mademoiselle? C'est votre sac? Il n'était à personne. يعني ما كان حتى ديال حتى شي واحد. حتى واحد ما قال لي راه ديالي هذا الساك. دونك الانسان اللي كيملك شي حاجه كتسمى لو بروبريتير، المالك. لو بروبريتير، la propriétaire. On essayait bien de l'ouvrir. حاولنا جيدا أن نفتحه. شكون هاد أون؟ الراوي. كتعاود لنا الراوي الأب ديالو. مزيان. اش كتعاود ديك ال؟ ouvrir le sac. renvoie au sac. mais la fermeture est solide. ولكن القفل كان صحيح، السدة ديالو كانت صعيبة ما قدرناش نحلوه. بيان. هذيك mais la fermeture était solide كتسمى subordonnée d'opposition. ولكن oui. Je ne savais quoi faire. Je ne savais quoi faire. لم أكن أعلم ماذا أفعل. Je ne savais. Le savoir à l'imparfait. Finalement, je le ramenais à la maison. أخيرا ديت الدار. Je ramenais le sac à la maison. هنا غيكون حوار بين الأب وولده. Tu as très bien fait de nous le rapporter, me dit mon père. Tu as très bien fait de nous le rapporter. أحسن ما درتي أنك جبتي لينا هذا الصاك. ما فتحتيه، ما عطيتيه لشي حد. Me dit mon père. Il faut à tout prix le remettre à son propriétaire. خاصنا الحل الوحيد أن نردوه. يوقع اللي وقع خصو نردوه لمولاه. Il faut à tout prix مهما كان الثمن ردوه لمولاتو. Oui. Mon père décida de casser la serrure du sac. أبي قرر أن يكسر قفل هذه الحقيبة. Décida هذا باسي سامبل. Il espérait ainsi trouver l'adresse du propriétaire. علاش دار هادشي؟ الله يلقى العنوان ديال المالكة. Une pièce qui montre l'identité de la femme. شي ورقة كتبين الهوية ديال هاد المرأة. لا كارت ناسيونال، شي بطاقة ديال CNSS. وي بيان. Il la trouve en effet. وجد العنوان. Le soir même، ذاك النهار في هذاك الليل في هذيك العشية. Mon père et moi nous allâmes sonner au numéro 24 de la rue Frédérica. Donc أبي وأنا ذهبنا nous allâmes باسي سامبل. صوني مشينا صونينا على الدار النمرة 24 النمرة 24 زنقة فريديريكا. Une vieille dame qui vivait toute seule nous reçut. امرأة عجوز كانت تعيش لوحدها. هذا l'imparfait descriptif. استقبلتنا باسي سامبل. nous reçut. هاد نو كتعوض الأب والراوي. Très contente de retrouver son sac. كانت جد سعيدة أنها تلقى الصاك ديالها. Il ne contenait que des photos de famille. هذا الصاك كان فيه فقط تصاور ديال العائلة، دي بابيي ديدونتيتي اوراق الهويه، اي كيلكو بيس دو موني بعض الريالات، بعض الدرهمات، بعض كنقولوا شقافي. وي
Elle disait que le sac était un cadeau offert par son mari mort pour son dernier anniversaire. كانت تقول أن هذا الساك هو فقط كان هدية مهداة من طرف زوجها الميت بمناسبة عيد ميلادها الأخير. L'auteur d'après Yvon de la Porte. Yvon de la Porte. اش كتلاحظ هنا ما عندناش المصدر، ما عندناش دار النشر، ما عندناش ترجمة، donc فقط عندنا le nom de l'auteur. Compréhension. Qui est l'auteur de ce texte? Qui est l'auteur de ce texte? L'auteur s'appelle Yvon de la Porte. Ce texte est narratif, explicatif, informatif. Donc ce texte est سردي فقط. Narratif. Bien, لقاك عليه الجواب شو تقول؟ Parce que le narrateur raconte une histoire, parce que on a l'imparfait et le passé simple, الأحداث كتكون متسلسلة. Donc on a des événements chronologiques. Bien. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont trois. Al-Rawi, le narrateur, son père et la vieille dame. Ou bien, le père, son fils et la vieille dame. Ou bien, la vieille femme, le père et son fils. Répondez par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. Le narrateur a trouvé un sac de dames. لقى واحد حقيبة ديال النساء. Vrai. C'est vrai. Le narrateur a volé le sac. الراوي سرق هذا الساك. C'est faux. C'est faux. C'est le narrateur et son père ont trouvé la propriétaire du sac. الراوي وباه لقاو المالكة ديال الساك. C'est vrai. Le sac était un cadeau offert par son père. الحقيبة كانت هدية معطاة من طرف أب الراوي، يعني باه عطاه ليه. نو، هي الزوج ديال ديك السيدة عطاه ليها. Oui, c'est faux. Faux. Question 5. Pourquoi le père du narrateur décida-t-il de casser la serrure du sac? علاش أب الراوي قرر أنه يهرس القفل ديال هذاك الساك؟ علاش؟ قلنا باش يعرف العنوان ديال المالكة، باش يتعرف على الهوية ديال المالكة ديال هذا الساك. Bien. 6. Il faut à tout prix remettre le sac à son propriétaire. أولدي دير اللي دير، حاول دير جهدك ورد الساك لهاد السيدة مولاتو. Bien. قال الأب. Bien. أعطينا جملة واحدة، قول الرأي ديالك في هذا الشخص في جملة واحدة. بحاش لقيتي هذا التصرف؟ عجبك؟ ما عجبكش؟ بغيتيه؟ ما بغيتيش؟ هذا الشخص بورتري مورال ديالو شريف، شفار، واش مزيان يكون عندنا بحال هاد الناس، ما مزيانش يكون عندنا بحال هاد الناس. يعني كتسمى كيستيون دو رياكسيون. ريبونس. Le père décida de casser la serrure du sac. الهدف الأول. Pour y trouver l'adresse de la propriétaire. باش يلقى فيه الله يلقى فيه العنوان ديال السيدة. Ou bien. Afin de connaître l'identité de la propriétaire. يود معرفة هوية المالكة. Bien. دابا الرأي ديالك في هذا الشخص. J'aime beaucoup ce qu'il a fait. أحب جيدا ما فعله. J'admire beaucoup son comportement. أحب جيدا تصرفه. J'apprécie beaucoup ce qu'il a fait. علاش؟ C'est un homme honnête. ما كياكلش الحرام هذا السيد. C'est un homme honnête. رجل شريف. وقلال الناس اللي بحالو كيلقاو شي حاجة وكيردوها. Rares sont les personnes qui rendent les objets perdus ou trouvés. Question de langue. Première question et premier exercice. J'étais allé faire un tour au jardin public. J'avais envie de respirer un peu. Donc جملتين مستقلتين حنا غنربطوهم باش نعبروا على السبب. Donc relier ces deux phrases de manière à exprimer la cause. اش كنسمع la cause? Car, parce que, puisque, à cause de, grâce à, comme كتكون في بداية الجملة. Bien. فين هو السبب؟ السبب هو استنشاق الهواء. النتيجة هو الخروج إلى الحديقة. إلا قلت لك استعمل يا كار، سهلة. كار كديرها الوسط. عندك كار، عندك بارسكو، هادو كيكونوا الوسط. عندك بويسكو، إما نبدا بها إما نديرها الوسط. كوم كتكون دائما في بداية الجملة. اش نقول؟ كار. J'étais allé faire un tour au jardin car j'avais envie de respirer un peu. لأن كانت لدي رغبة استنشاق الهواء. إلا قلت لك استعمل يا parce que. J'étais allé faire un tour au jardin parce que j'avais envie de respirer un peu. إلا قلت لك استعمل يا comme. Attention. Comme اللي عندها واحد الحالة خاصة. Comme بداية الجملة تبع السبب. Comme j'avais envie de respirer un peu, j'étais allé faire un tour au jardin. Deuxième. Mon père décida de casser la serrure du sac pour chercher l'adresse du propriétaire. أبي قرر أن يكسر قفل الحقيبة لكي يبحث عن عنوان المالكة أو المالك. Bien. هنا عندك pour الهدف نفس الفاعل pour chercher, pour manger, pour danser. Bien. غتعوض pour مرادف. Pour
afin de, dans le but de, dans le dessein de, en vue de. غنعوضها ب afin de سهلة بغية أن إما كنبدا بها وإما كنديرها الوسط. La réponse il décida de la casser قرر يهرس القفل afin de chercher l'adresse du propriétaire. نبدا بها afin de chercher l'adresse du propriétaire. Mon père décida de casser la serrure. Exercice 3 هاد لي ريغل عفاكم حفظوهم. Si زائد présent تعطيني futur simple. زيد زائد imparfait تعطيني conditionnel présent. Si زائد plus que parfait تعطيني conditionnel passé. Bien. الجملة الأولى قال لك صرف الأفعال في الزمن أو الماضي المناسبين. Si l'enfant n'est pas honnête, il volait le sac. إلا كان هاد الدري ماشي شريف غيسرق الصاك. سي هذيك الجملة كتسمى لا سوبوردوني، الأخرى كتسمى لا برينسيبال. كنشوف لو طون. Si l'enfant n'est pas, si l'enfant n'est pas، اش من فعل هذا؟ اي هذا سي لو فيرب être au présent. اوتوماتيكمون واش غتبعو؟ futur simple. futur simple. اش غنقولوا؟ Si l'enfant n'est pas honnête, il volera le sac. كون كان هاد الدري ماشي شريف دابا غادي يسرق الصاك. ندير مثلا بارفي. Si l'enfant n'était pas honnête, il volerait le sac. Plus que parfait. Si l'enfant n'avait été pas honnête, il aurait volé le sac. عفاكم حفظوا هادو. Si زائد présent futur, si زائد imparfait conditionnel présent, si زائد plus que parfait conditionnel passé. المرات تقدر يعطيك الافعال بجوج بين قوسين. الجمله الاساسيه فعل بين قوسين، جمله تابعه بين قوسين. انت عندك حريه الاختيار. présent futur, imparfait conditionnel, plus que parfait conditionnel passé. La phrase B bien que هذه ديما كيتبع السبجونكتيف خاصها تحفظ. bien que, tout que, si que, quoi que, malgré que, nonobstant que كيتبعهم السبجونكتيف. bien que le sac ne contenir pas grand chose, il était précieux pour sa propriétaire. قالك واخا هاد الصاك ما فيش شي حاجه عندها قيمه ولكن كان ثمين كان غالي عند هاد السيده. دونك bien que غيتبع السبجونكتيف. شنو نقولوا؟ bien que le sac ne contienne, c'est le verbe contenir au subjonctif présent. Contienne, 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 contenions, conteniez, contienne. Subjonctif بحال présent. فقط في نو يفو كنديرو يون يي. Terminaison de la parfait. Am être, avoir, non. Exercice suivant. Reliez ces deux phrases de façon à exprimer la concession en utilisant même si. Même si كتبعها جملة كيتبع l'indicatif. إما كنبدا بها إما كنديرها الوسط. Bien. La serrure du sac était solide. قفل الحقيبة كان صلبا قويا مسدود بزاف مزيان. Le père réussit à la casser. ومع ذلك الأب استطاع أن يكسر القفل. غتستعمل مهما أن. سهلة. جملتين متناقضتين. مهما أن القفل كان قويا استطاع بفتحه. استطاع بفتح القفل مهما قوته. مهما أنه كان قوي. شنقولوا؟ Même si la serrure était solide, mon père réussit à la casser. نبداو بالجملة التالية. Mon père réussit à casser. خاصنا نعاود باش كتعوض ديك لا. Mon père réussit à casser la serrure même si elle était solide. إلا كانت il كنقول même si كندير apostrophe. إلا كانت elle كنقول même si elle. آخر إكزرسيس هنا الحقل الدلالي. الشون ليكسيكال مجموعة من الكلمات تنتمي إلى مجال معين. اش قال لك؟ Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la famille. عائلة. مذكورين جوج فقط. أبي زوجها. Mon père son mari. بالنسبة لا برودكسيون كريت بزاف ديال التلاميذ كيسولوني واش نحترم الشيما نيجاتيف. واش نحترم الشيما نيجاتيف على حساب لو سوجي. إلا قالك مثلا مشيتي واحد النهار سافرتي لأكادير عاود لينا ماشي ضروري تحترم الشيما نيجاتيف. عاود ليه فين مشيتي مع مشيتي اش درتي اش شفتي احاسيس ديالك. بيان فين كتحترم الشيما نيجاتيف ملي كيقولها لك هو كيقول لك اون ريسبكتون لو شيما نيجاتيف. غالبا ما كيقولش لك ريسبكت لو شيما نيجاتيف. ملي كيقول لك كنتي كذا وقع عليك واحد الحدث واحد الخطر هاجمك حيوان وقعت اكسيدون لا قدر الله غرق شي واحد كنتي في الغابات ودرت لك شي حاجه. يعني ملي كيكون عندي مشكل ضروري كيكون الحل وكيكونوا لي زاكسيون. دونك ملي كيقول لك فقط مشيتي خرجتي للغابه واحد النهار مع صحابك عاود لينا. هنا لو وقعت لك شي حاجه غير منتظره المشكل تقدر تعاودو او فقط عاود. ياك اما كيقول لك مشيتي للغابه فجاه هجمت من طرف حيوان تودر لكم واحد صاحبك وقع كذا شعل حريق راه باينه هنا غتحترم الشيء ما غاتي في البدايه زايد الحدث زايد لي زاكسيون بحال حليتي المشكل وفي الاخر رجعتي على ميز. نشوفوا هذا السوجي واش غنحترموا الشيء ما نيجاتيف ونعطيكم تصحيح بعد فيديو اخر. Comme la vieille dame du texte كالمرأة العجوز مرأة شخصية ديال النص
ذات يوم ان جور tu as perdu un objet مشى لك واحد الشيء اما بورتابل ديالك الساك ديالك التليفون ديالك بيان raconte dans quelles circonstances cela est arrivé عاودش من ضرب مشى لك هذا الشيء هذا بحالاش استرجعتيه comment tu l'as récupéré et décrit tes sentiments que tu as éprouvé احاسيس ديما الاحاسيس كتكون في الاخير بيان انا قال افترض مثلا انت ما عمرك توضر لك شي حاجه ضروري خاصك تكتب افترض ان توضرت لك واحد الحاجه ما عمرك استرجعتيها ضروري خاصك تكتب بيان هنا قال لك وقع عليك واحد الحدث سرقت لك شي حاجه يعني هنا عندك واحد الحدث غير المنتظر يعني غتذكر البدايه قبل ما تسرق لك هذا الشيء فين كنتي اش كنتي كدير كلشي كان مزيان سودا مشى ليا التليفون درت لي زاكسيون باش لقيتو مشيت للبوليس ديكلاريت تبعت شفا قلبت هنا وي بيان نوبلي با دو ريديجي لو باسي سامبل اي ان لامبارفي كتب الباسي سامبل لامبارفي عندك مشكل في الباسي سامبل لامبارفي دير لو بريزون عندك مشكل في لو بريزون دير فقط لو باسي كومبوز